So today is December and praise God that we are still alive, which means that God still give us a purpose to live. And right now, what I'm going to share is two kinds of people who handle their sins differently. One is who felt ashamed and the other one who is repenting. So, someone who felt ashamed is kana bitawng naulaw ka sa imong sala to the point nga imo nang ginauna nga dili ka pasaylo ang Ginoo sa imuha. And someone who failed to repent is someone who knows nga kabalo ka nga naa kay sala pero kabalo sad ka nga nagkinahanglan ka og tabang sa Ginoo. To the point nga nangayo ka og pasaylo sa Ginoo ug nagkinahanglan ka sa kaluwasan sa Ginoo. So asa man ang mas maayo is someone who acknowledge nga nakasala siya pero nangayo siya pasaylo sa Ginoo. He or she took the courage to ask God's forgiveness and ask God's help nga luwason siya. Pasabot nga dapat hunahunahon nato nga ang Ginoo mapasayloon. Dili nato hunahunahon nga dili na jud ko mapasaylo sa Ginoo because God Jesus Christ died on the cross. What's the point of Jesus Christ kanang resurrection if dili ta niya pasayloon, di ba? All we have to do is to humble ourselves.